سلام تعنا بلنا خبركم تملكتنا على توزينات حزنا لكم قريبنا لنا يرسالين قبر مدن بمداي ملكت ቋንቋ ድማ አለምፀሐ ሓጎስ ሓቢርናኩም ለና ናብ ፈላማይ ዜናና ክንሰግር ንትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝወሃብን ኣብ 84 ወረዳታት ዝትግበርን ወፍሪ ክታበት ሕማም አልመሲ በብርክ ትግራይ ኣብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ አይደር ጣብያ ጥዕና ሰሜን ተጀሚሩ ንስሓ ተስፋይ ተኸታቲላቶላ ካብ መጋቢት 18 ክሳብ መጋቢት 21 2018 ዓመተ ምህረት ዝጸንሕ ዝኽታበት ንልዕሊ 1 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ዝወሃብ ብምዃኑ ተጠቀምቲ ናይቲ ዕድል ዝኾኑ ወለዲ ቅድሚ ሕዚ እውን ደቆም እናኽተቡ ምምጽኦም ብምጥቃስ እቲ ዝወሃብ ክታበት ውጽኢታውን ህፃናት ዝስማዕማዕን ምዃኑ ብምርዳእ ወለዲ ደቆም ክኽትቡ ጸዊዖም ኩሉ ዓይነት ናይ መከላኸሊ ሕማማት ክትባት ተወሲዱ ንቐጻሊ ብሕማም ዘይጥቃዕና ጽቡቕ ናይ ጥዕና ወንዘት ሃልዩ ወይ ዛዕቢ ስለ ዝኾነ ክትባት ከምልጥ የውሊለ ሒዘ የመጽን ኩሉ ሰብ ግን ከኽትብ ኣለዎ እየ ዝብል መሸለል ክብል የውልን ምክንያቱ እዚ ናይ ውላድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ጥዕና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ካብ ድሓር ብሕማም ክትሰቐ ጓል 7 ወርሕ ንኻላይ ጊዜ ማለት ናይ ፖሊ መጀመሪያ ነትኽትብ ጸኒሓ እንዴ ሕድውን ክትያለ ያው كل كختنيو تحمش عمل زلو كحمام لمسي كالا خلل منتي نتوفر خطابت زوجنا سمويا حكمنا زي تفلاليو محبرسباوي مسرحات بمتقام سفحتي غسكوتاتنا تخايدو بمطعم بمزخار كي تدحسس زحلف غزان كي تختب زقر هصان كيهلو بزخل ميلاي سرح مهلاون غليطن خطابت زي تحت حمش كاب زيرو قبل ما انت تستوردو اسكا 5 عمتيو كاو ناي صرا المس مالتي المسي يكارخل له مالتي كتابت هذا هصان كيتخطب كيترفنا قدم كتابت مجمارو وسواس تخايدو كاو دما حد غزانا اتنا نختبنا انت زي ترخيون ملكتنا غبرنا نتملسناس حد هصانس كتابهم غبر عناون كم تمرد عنا بيتسو خويناون نازرنا خبريتا انفورميشن نحلفينا افتو زي لو كتوا زي تخطو هصاونتي بغزال غزاو كلنا بيانس نفلطو من دينا جيشم تخوينم سلكم تقبلنا ولا افتو بوتا كله تግራይ همز كايد غيرنا او ون كتبات همللو نكي اوريم حبريتا انفورميشن سلك تقبلنا ون نكختو غيرنا حدا ولعن نكي تخطبا نكي ارون انفورميشن هاونا نكي ارن غبرينا ابي علاونت توفر استرخبو مكتل حلاف بيرو طعنا تግራይ دكتور سمعون غبر صادق ات غزان غزا زكايد وفري كاب 18 كساب 21 مغابيت 2018 عامه مرت كم زسالت كل اكل نعبوتنتو خربارب صويعم ذو خطابت كم كلل اب تحتي غزياو محدار تግራይ زركبا 81 ورداتاتن كومو دما ሰለስተ ወረዳታት ኣብ ጸለምት ዝርከባ ብገበርት ሰናይ እንበጽሕን ዘካተተ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ዙሩዚ ኣስታት 1,071,000 ዝኾኑ ህፃናት ትሕቲ 5 ዓመት ዘለው ዘካተት ክታበት እዩ ጎን ድማ ገዛን ገዛ ክንከይድ ከለና ንዓሞም ስራሕቲ እውን ኣለው እዚ ወፍርዚ ዕውት ንኸውን كلاتكم موذيف تساعتكم أكلاتنا مسجنكو عوت حمشاي وفريز توادده كتابة رحمام المسي نخون لنا يمنا ات وفري بيرو طعنا تግራይ مس ودب طعنا عالم يونيسيف منستر طعنا انستيتيوت طعنا حبرتسب ኢትዮጵያን ካልኦት መዳርክቲ አካላትን በመተحبار ይሳለጥ ምህላው መፍላት ተኻኢሉ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ልዕሊ 18,000 ህፃናት ክታበት ጸረ አልመሲን መሃብ በወፍሪ ከም ዝተጀመረ ቤት ጽሕፈት ጥዕናታ ከተማ ኣፍሊጡም ብሰሞያ ጥዕና ዝወሃብ ምኽሪ ተግባራዊ ብምግባር ጥዕና ደቆም ንምሕላው ብእዋኑ የኽትቡ ከም ዘለው ወለዲ ተዛሪቦም ኣብቲ ካብ 18 ክሳብ 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ዝወሃብ ክታበት ጸረ ሕማም አልመሲ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ተመዛበልትን ዝርከቡ ህፃናት ሓዊሱ ንልዕሊ 18,300 ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ከም ዝተኸተቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ኣኽሱም ኣይተ ኣብርሃለይ ሽፈራው ገሊጾም
أبزي بمتحبار من محدار كتما خصومن مدارك تأكلاتن جزان جزاز وهب زلو كتابة حمام المسي 4 تكالات عنان لعلي حادمي تسميات عنان يساتفو كم زلو تحبيرو كم تأبطاب مسارحتنا في الساعة مزقبة أب حموش طابعات كتما شرا داسلاسن أب 18 مأخلات تمزابلتن نزنبرو لعلي 27 شحت حموش عمت هتانات وفري كتابت صار حمام المسي مهاب كم استجمره تقليتهم ملس أباديز العخوت أبطاب كيروس قبر سلاسي كأربوئي كاب 18 كساب 21 مقابيت كل تشحن 18 عام تمرت نتختاتل 4 معلتات اب حمشت طبيعتات كتما شرن داسلاسن اب 18 ماخلات مزابلتن نزركبو لعلي 27 شحت تحتي حمشت عامت هصانات زوها وفري زتوادد كتابت صرا المسي كمز تجمره تغليصوم دقن كختبا زرخمنا ينولدي كم زبلو طعياتن تركب تعدن ولادن كهلون ان ختبا كم زلوا بمغلاص كالوت ولدون نتي تفطير زلو عدل كتقاملو يمعدام حمام خلينا المسيزي حمام زين خيرخو بساعتين نخخطو نادي او غزاين مثل حبيرني او غزا صنيحه خاني خط لهم نفهم انه غراوتي نخخطو عين الاخوال اخويا معنا كنت على اساس ما غزانا وعينا اختينا كومون دي كتابه مزيد حايرخنا اب توفري يساتفا زلوا سبب موياطعنا نعوتنا تتوفري كتابات مولك قدم مدلاو كم استغبر بمغلاص ولدي افتوم ز تتقاسو معالتات كختو كم زغبا اغنزيبن كل اعراضنا كم كلمه زجت زلينا تيم زلينا مدحانيت قرينا يا جميرنا يلنا بروجرام مالتي سلازي كم كلاستر لحسان حمسن زاكي مزي زلنا عاوزي ناي بوليزي سرت سلسته كمينا وافرنا زلنا عسرتنا ناي فرنسا سلسته خانا عاوزنا وافرنا زلنا زي احتمالي بوقت مالي قدمنا سرحنا نتاتينا دبل لنا نغير كم حاجه ما خلنا نوري توكال بيرو طعنا تግራي ايت هايل سلاسه بسرات بغديوم كم بيرو زدلي دغفن كتتلنا تغبره كم زلون نعوتنا تتوفري بقصالنت ادلي تدغفات كغبرو مخانو من يزاربوم كم امي جارديا سغرا من خازولو بي لا افكا من خاز محالف ما مالتي حمام صحزو دخل مالتي سلازي زي مكالا خلو خريت تدنا هذه لاي حمام ملمسازي بزح حزي المسست هصان لاي قطيفو ذكر يخيل وبزحتهم عيتس عاميتا وزغون هصانات المسي ايريم سلازي ما حلو المستديوم ناب كالكم محالف سلازي المستقيمنا فيروس سلازي خونه تحوي خلي ابا زوا سمين معراب تግራي لعلي 51 شح حصانات مختاب تتلمو توفري كايد كم زلو دما تحبيروم أب زوادوب تግራي كتابة صرا حمام المسي تحت 5 عامت هصانات مهاب كم استجمره ممرحي محبراو ጉዳይ زوادوب تግራي أفليتم حلافيت بيت صحفتنا كتما مايچو ويزور الغانش بلاي زي تدحسسه غزان زي تختبه هصانن كلو يبلن بزبل مرحه حساب وخل مدلاو بمغبار تختابت بوفري وهاب الليلن اتي خطابت اب 14 وردات تازوبا كاب مغابي 8 عام تمر جميرو نزقطلو 4 معلتات زصنح زتوادد كتابت صرا حمام المسي غزان غزا كم زوهاب تغليصم بتوفري كتابت لعلي حادمتن 72 شح تحمشت عامت هصانات كختبو تطبيت كم زغبر حلافي ممرحي محبراو ጉዳይ زوادو تግራي ايت ابراهالي دسالو غليصم اتستجمره وفري كتابت صرا حمام المسي بزغبا نخسالت كاب وردا كساب طابياتات مس زلو اكلات امرارحه اخل مدلاو خغبرو مردا تغيرو ناب سرح كم استاتو تحبيرو كبل مسارحتنا هافتو بسرات صبصيبو كاب كتابات زطمتو زيناتات انتنوص دما زلاق سلامن مرغعن كسفن تسفا استغبرلو وعلي بريتوريا ግዛታው ሓድነት ትግራይ በመውራርን ንመነባብሮ ህዝብ ትግራይ ዝጎድ ክልከላታት በመግባርን መንግስት ኢትዮጵያ ይጥሕሶ ከም ዘሎ አባላትን አመራርሓን ሰራዊት ትግራይ
አርሚስሳ ተዛሪቦም ህዝብ ትግራይ ንምድሓን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ተልእኾም በብቕዓት ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ድማ እቶም ወሃብ ትርኢቶ ገሊጾመሎም ንጉሳ ማረ የዘራሪብዎም ብገብረ መስቀል ኪሮስ ከቀርቡ ዘላቂ ሰላምን ምርግዓን ከስፍን ተስፋ ዝተገበረሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብምውራርን መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ዝጎድኡ ክልከላታት ብምንባርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ርእይቶኦም ቴሌቪዥን ትግራይ ዝሃቡ ኣባላትን ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይ ዓርብ ንሱሳ ይዛረቡ ስለዚ ታው ውዕል ፕሪቶሪያ ተስማዕማዕና መሰረት እውን ሓድ መሬትና ክንልስ እዩ خلاي ህዝብና ላ መረቦት ንምልስ እዩ እዚኦም ኩሎም ተው ውዕል ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስቲ መለስ እንዲያ ነይራ ኣይምለሰን ስባይዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕለና ካልእ ጀኖሳይድ እንደገና ካልኣይ ክፍጽም ይሕርግዝ ዘሎ መሬትና ወረርቲ ገይሩ ካልኦትና ማሕደርዎ ንሕና ናትና ህዝብ ግን ኣብ ስቃይን ኣብ ሞትን ኣብ ካልእ ሕማምን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትናይ መጀመርታ ታና ውዕል ፕሪቶሪያ ኣይፈጸመን ስባይዚ ها ውዕል ፕሪቶሪያ ሒዝና ሻፈዝ ግን ምንም ልመጻ ለውጥ የለ ያው ትግራይ ያው መሬትና የተመለሰይ ተፈናቀልትና ፈቀዱ ከንዳ ፈቀዱ ጭቃ ሻፈዚ ያው ጸገም ይለሎ ወለድና ይحوتنا ሃምኡ ምንም ዓድና ሻፈዚ ምንም ለውጥ የረኸቲ በሕክምና ይሆን በኻሊ በጥምየት በጸገም ብዙሕ ሽግራት ይኒርና ኣንሕና ዝልተቃለስና ቃልስ ተሓጺ ከላው ጭቃ ኮይንና ባንኪ ከፊትካ ግን ባንኪ ምንም ዓይነት ተጠቃመው ዘይርከወሉ ማለት እዩ ስለዚ ዋላይ ከፈት እንበር ሓደ ናይ ትግራዋይ ሃፍታም ወይ ግላው ተጠቃሚ ቁርሽ ክረክብ በአጓው ቁርሽ ክረክብ አይካለን ማለት እዩ ስጥራሁን ዘይኮነ ደሞዝ ናይ ሲቪል ሰርቫንቱን እስከ ሕጽ ጠው ኢልኒያ ማለት እዩ ብዙሕ ኮታስ ብዙሕ ነገራት ነው በሕክምና መልከ ዞም ድሕር ሕማም ዘለዎም አካላት መድኃኒት በአጓው ክትቆመ ይኹል የለን ማለት ብሰንኪ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምፍጻሙ ህዝብ ትግራይ ዝኸፍአ ህይወት ክመርሕ ይገብሮ ብምህላው በብመዓልቱ በሰላሕታ ይጸንተሎ ዝበሉ እቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውዕሊ ክትግብሮ እንተዘይክኢሉ ህዝብ ንምድሓን ዝወሃቦም ተልእኾ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ፍተና 2013 ዝነበረት ተወዲና ከም ህዝብ ትግራይ ሓደ ኮይና ትዝምከት እስካፍታ ውዕል ፕሪቶሪያ እስካፍታ 24 ይትፍጸም እስካ መስዋዕት እናኸፈልና ኣብዚ ኣብጥሕና ያና ማለት እዩ ስለዚ ያው ታና 2013 ዝነበረት ሕዝቡን ንሕና እውን ታና ዝገበርና ያ ናይ 2013 ባኣናቶም ሕድር ተቀብልና ናቶም ስዋዕትና እውን ሕድር ተቀብልና እስካፍታ መጥረሻና ዝነብጽሕ ዝብል ሓሳብ ኢና ሕዝና ዘለና ንህዝብ ትግራይ ሰላም ገይራ መሬት መሊሳ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብሩ ይተይሉ ኣንሕና እውን ካልእ ሽግሪ ጦርነቲ ጽብቕ ይኾነይ ኣይ መሬት ይምልሲ ሃምና ጓርኩና ሰዓኸ ቅመጥ የልል ተኮይኑ ግን هم تقارل تمتان أنا وكم عرض كانستيا علنا بقى عدنا تقاليسنا هنملسينا نحنا خنجمر سلزين دل توجين بر نحنا ولا تجمر من النجار نسق أجمع زمتنا يلين تموت خاب موت عدي وعلنا نزلنا سلزي تواجي إنا نتي زلت أجمعت في نحط الرو ينوح له سقينا بس حياة خدله مرحينا إنا إلا مري مجمرة تموريس اللير مرحي تواهي اللير جن هزو خصنت ህዝብ ትግራይ ክጽንት ዓብይ ድሌት ዘለዎ ምክንያቱ ስልጣኑ ክጸንሕ ተኮይኑ ዝመንግስቲ እዚ ህዝብ ትግራይ እንተጥፊኡ ስልጣኑ ክጸንሕ ዝኽእል ከምኡ ዝብል ጽንሰ ሓሳብ ከዓለዎ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ይኹን ህዝብ ትግራይ ግን ነዚ ነገር እዚ ክርድኦ ኣለዎ እየ ዝብላን ነዚ ነገር እዚ ተረዲኡ ከምቲ ናይ 2013 ዝነበረ ህዝቢ ተወዲኡ መንእሰይ እውን ተወዲኡ خقالس يزغبا سلازي بغزاتاو حدነት ትግራይ ዘይዳራደር ህዝቢ ዘይዳራደር መንእሰይ ከም ዘለና خفلጥ ይግባ 4 ነጥቢ ክስመረሉ ዝግባ እዩ ማለት ኣብ ትግራይ ዝተነበሩ ክልከላታት ብፍሉይ ደቂ ኣንስትዮ ንማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ዘቃልዑ ኢለን ኣመራርሓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ከም ዜጋ መሰላቱ ክረጋገጸሉ ድማ ዝተነበረ ክልከላ ከልዕል ይግባ ኢለን ዝርዝሩ ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ትግራይ ዝተነበረ ክልከላ ነዳዲ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መድሓኒትን ካልኦትን ብፍሉይ ንደቂ ኣንስትዮ ንማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ዘሳጥሕ ኢለን ዘዘራርብናየን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ዝነጥፋ ኣመራርሓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ክልከላ ንዓና ድማ ብዝበለጸ ንደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ገይሩ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ኩሉ ኩነታትና ቀልጢፉ ብቀዳምነት ደረጃ ዘጥቃዕና እዩ ማለት ናብ ባንክ እኳ ትኸድኪ 500 زي توصل لدرجة بزحلو مال تجارو كم تجارو دك أنستيو دم بفلای دم دك أنستيو وليدا كي تعبي ولادا كي تحب تكبر زلو دك أنستيو نخنطف جراش كم تجارو نخنبر
زي خفق زي تفقدنا زلو خيادو يزخيد زلو መንግስቲ ፌደራል ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጽምን ዘንበሮ ክልከላታት ከልዕልን ይግባእ ዝበላ ተንደቅ አንስቲዮም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ እቶም ክልከላታት በሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ጽዕንቶ ክፈጥር ይግባእ ይብላም ሕክምና ተኸልኪሉ ሳን ኢኮኖሚ ማህያ ተኸልኪሉ ሕዘብ ዘይወልዕሉ ዘይሰትየሉ አሽንኳን ከመሃበሰብ ዘይወልዕሉ ነው ዘይሰትየሉ ኩነታት በጽሒ ዘሎ ስለዚህ ዝናይ ካሽ ክልከላ ናይ ማህያ ክልከላ ተደጋጊሙ ዝስራሕ ዘሎ ኾነ ኢሉ ቁጽሪ ሓደ እታ ክትመሃር ዝግባኣ ታስተቆጽረት ጓል አንስተይቲ እታ ክትመሃር ዝግባኣ ጓል አንስተይቲ ቁጽሪ ሓደ ነዚኣ ናብ ቁልውላው ዘእቱ እዩ ማለት ቲ ዋና ነገር እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ መሰረት ተገይሩ እንድዩ ኩሉ ነገር ክፍጸመና ዝግባእ ዘሎ ሕዝንሱ የለን ንሱ ስለዚ የለን ምንም ተምጽዎ ነገር የለን ተባሂላ ታረጊጽና ክንከይድ ይዝግበር ዘሎ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንዚ ደሞ ዓለም መንግስታትም ፈሊጦም ትግራይ ክትረክቦ ዝግባእ ንክትረክብ ናይ ክልልና መንግስቲ ምስ ዓለም መንግስታት ኮይኖም መፍትሕን ክመጸና ተጽዕኖ ክፈጥሩ ኣለዎም ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሐ ኩለ መድያዊ ጥቃዓት ዝሓደጎ በሰላከይ ሓወየም ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝግበሩ ዘለዉ ክልከላታት ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ይሕብራ መንግስቲ ፌደራል ድማ ዝኽልከላታት እዚ ወዓል ሕደር ከይበለ ህዝቡ ክኽእል ኣለዎ ማእኸሉስ ህዝቡ ክኾን ኣለዎ መንግስቲ የዝብል ኣካል ሓላፍነት ተሸኪመ የዝብል ኣካል ህዝቢ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ንሕና ካብ ፌደራል መንግስቲ ትጽቢት ንገብሮ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ተግባር ተሸሪፉ እቲ ካልኦት ከም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ላዕላውነት ትግራይ ምውሓስ ተመዛበልቲ ምምላስ ዳግመ ሕውየት ምርግጋጽ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣካል እቲ ዳግመ ሕውየት እዩ እቲ ደሞዝና ይኹን እቲ ነዳዲ ይኹን እቲ መድሓኒት ኣካል ዳግመ ሕውየት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ስሩዕ ትግራይስ ናብ ስሩዕ ተኣሽሙ ክትምለስ ኣለዋ ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለ ካብ ቅዱሳት ወገናት ዝተረኸቡ አልባሳት ኣብ ከተማ መቐለ ብዝተፈላለዩ መዕቆቢ ንዘጽለሉ ተመዛበልቲ ደገፍ ገይራ ታደለ ዳኛው ሰናዲ ወሎ ተስፋይ ታደሰ ድማ ከቕርቦ እዩ ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለም ካብ ቅዱሳት ወገናት ዝተረኸበ ክዳን ኣብታ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓጊዙ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓገዝ ዝተረኸቡ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ንተመዛበልቲ ቡራኬትን ምጽናዕን ሂቦም ናይ ሰማይ ስደት እውን ኮነ እዩ እና ስለዚ እዚ ምድራዊ ስለ ዝኾነ ጽባሕ ክሓልፍ እዩ ጸልዩ ያኣኽለና ኢልኩም ለምኑ ኣፈጣሪኹም እግዚአብሔር ናብ ቦታኹም ጽባሕ ክምልሰኩም እዩ ና እግዚአብሔር በረድኤት ሓልወልና ናይ ሰላም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ሁሉ ሰላም ይሃበና እግዚአብሔር ናብ ገዛኹም በሰላም ይመልሰልና ካብ ቦታትና ቅዱሳን አበው ጸሎትን ካብነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያድረና ንዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ያድለና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ንኣስታት 6 ዓመታት ከርፋሕ ናብራ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ዝገለጹ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓገዝ ምግቢ ኮነ መድሓኒት ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ንከቢድ ሓደጋ ከም ዝተሳጥሑ ተዛሪቦም ኣብዚ ኸፈ ኩነታት ኢና ዘለና ሰብ ይሞተና ኣሎ መዓልቲ ይሞቱ ኣለ ሰብ ብጥምየት ብሕማም ብፍላይ መድሓኒት የለን ሕክምና ሆስፒታል ከድካ እውን ዝቕበለካ የለን ናብቲ ዝነበርና ናይ 2013 ተመለስና መሲሉ እዩ ዝስምዐና ስለዚ ክሓስብሉ ኣለዎም ህዝቦም ኢና ንሕና ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ بتزعته ووعلي سلام ووعلي ختقبر الله نحمم لنا نموت لنا سأن حكمنا سأن أخلي فدرار يبدلنا له عدنا خياتنا يبدلنا له دقنا يموت له يحمل له سأن حكمنا فدور حمام زلو طنسات هصاونتي حراسات زدلين مغبس لزيرخوا يساقا ينزلو ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለም ኣብዚ ሓለፉ እዋናት ሓገዝ እናገበረሎም ከም ዝመጸ ዝሓበሩ እቶም ተመዛበልቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተገበረሎም ሓገዝ ክዳን ድማ መስጊኖም ክባርኹና ይኹን ክብልና መጽኦም እዮም ዝለዓለ ምስጋና እዩ ዘለኒ ዓሪኩም ዲኹም ጠሚኹም ዲኹም ሓሚምኩም ዲኹም ኢሎም ሪኦምና ብጸበና እውን ባሪኾምና ሒዞም ዝመጹውን ኣበርኪቶም ላኸይዶም ኣለዉ ደቀይ ከይሞቱ ኣሕዋተይ ከይሞቱ ኢሎም ዝረድእና እግዚአብሔር ይሃቦም ከይቆረና ከይጠምየና መጽኦም ባሪኾም ዝሃቡና ይቕንየልና በዚ ክዳን ቅያር ክኾነና ይኽእል
تزعبيه جن تاين عنا حجزنا تمام فساوي دق إلهم نازم موسم نوع البركة قديفة من الناس لزغدو عابي مسكن عنا صح نيا هاجر السكات كتبها مقالة مالت تمزابل معراب تجري بمنجس إثيوبيا مليو كتفي سرح زلوا زبولوات حوار تمزابلتي أي تاجنيه جبر هيوت زلنا من مارسي بمنجسنا بزوها بأنفت زكالنا كنجبرين ايلهم فيدرال منجستي قبل على زهزوز في الصمة زلوا تكبر رؤيو نمان متصفونا جري كونن مخنياتو مقصلتاتنا جونوسايد زغبر زلو سيلنا كم درجات كنت افقول لمبر نعنا بهيوت كنقصل زلنا مسرتاو صقم كفتحلنا دليت يولن مالتي لذي زلنا ممارصي بمنግስትና ዝወሃበና አንፈት ነፂርና ፈሊጥና ተሪርና ተቃሊስና መረበትና ኸናው ሕሲ አነ ዝሐስብ ማለት እዩ የተሓገዝ ካብ ጉድሳት ወገና ዝተረኸበ ከም ዝኾነ ዝገለጹም አማሓዳሪ ሃገረ ስብከት ዞባ መቐለ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሐሸም ተመዛበልቲን አመረበተም ክሳው ዝምለሱም አቅም ዘለዎም ትካላትን ወገናትን ክሕግዙ ጸዊዖም ካብ ካህናት ካብ ዲያቆናት ካብ ሰንበር ትምህርት ቤት ካብ ምእመናን ጠቕላላ ኣብ መቐለ ካብ ዘሎ ህዝቢ ተረኸበዩ ልልሕድሕዱ 16 ጭረት ብዙሕ ዝበሉ ማይወይን ለለው ደሞ 20 ጭረት እዚ እዩ ሓገዝ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ከሒስካ ኩሉ ኮን ለለው ቅድሚያ ክወሃብ ለለው ለህዝቢ እዚ እሞ ኩልኩም ሰብ ሃፍቱውን ኣብ ወጻም ነው ውስጥ ዓድም ትርከቡ ተመዛበልቲ ሓዋትና ክንሕግዝ መጸዋዕታና ኢና ንቅርብ زيناتنا نقطع اليوم خبركم تخطيط التلفزيون تقرأ حزب ما طبطبات بيزنسنا نواخم كنقرب لوام قبر كيدان دحرز حصار مستقاقري سلام تعنا هبلي كم يتريحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي مرضنا يوم زينات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما نزل زينا زي سبونسر تخوننا هورن افريكا ريل استيت ملكتها حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا ام مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتور استغطملم اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي ጉዳያት ዘልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት هورن افريكا ريل استيت امسكينه نابناي فلماي زينا خسغر اب كتما مقله ام فراي سب سرح صغرو توافيرو ناساسوس وغنا سرح اد كم زفطره منسي صغاي ارغاوي غليصو شويت مولالم كم سعب تقربلنا منسي صغاي ارغاوي اب كتما مقله كفله كتما سمين طابيا ملس غزا تخاريو سب سرح صغرنا سرح كم زركبن استاتوس وغنا سرح ادل كم زفطرن يغلص سرح زخال سماره اكابي قدم طورنه تجمير يسرحت كراي زي قدام بعنا دسبا اذ نبر كراي 4 5 عينت صغري انسرح كينا انا قطر بهرلو ديانا زبارلو زودر زبارلو انسرح ناي كارينا غارمن سرحت له ناي شاربتات كل لقناس شاربي اتحت صغري او خالي بوتا خالي تجمر لني تساكا سرحتني عندي حنت قال بانا سنه 400 جدار شرح معناتي سرح ادل استفطر لنا وقنات بقيدين مياون قطباون ربحا كرخبا كم زخاله حبرام بقى كافت ولادي اختزعنو تخونسي بقى افتو ارمنا وندفع بالناس عرفت خونتات بقى تاجبري هذه تمرت لي خونا نسرح غزي ينير كويل خسل تبالي እና ፍርቅ መዓልቲ በኻሊ ትምርቲ ኣብ ኻሊ ስራሕ ይተግኒ እና አውዚ ግን ፍርቅ መዓልቲ ብምግናየ በጣም ደስ ይልኒ ጽቡቕ ረብሓውን ረኺበለይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማለት መናሃረይስ ባዕለይ ኻሊ ኸራይ ገዛ ይገለ በኻሊ ብጣዕሚ ሓሪፍ ተወርሓዊ ስራሕ ያለኹ ዝሮ ዝሮ ግን ሞያ አይደለም ይድና ካውለ ለባዕልና ለ ምንም ጭናንቆን ነገር የብና ስራሕና ናቲ منسي صغاي صغم متأسسار عداغان فاينانسن كم زيبلون زلو صغم مسرح بوتا غن كفتحلون يحدد مول عداغان اديس ابا يرغا سامي داس اديس ابا عشان تنيني بيروني عندك مول عداغا اديس ابا وزاكت سرح فتره للنادي زنتن غيرنبر وزي خد ديكومن ستري بارك درغا وسيني افكار انتن غيرن يرا ግን ክልል ክሕግዘ ካይል በሃል ነገር ለኾነ ሰሰ ሓበረታ ይውኒ ካሊ ምን ናይ ፋይናንስ ደገፍ የለኒ ግዛ አይለኒ ናይ አዳጋ ተሰረ የለኒ
ዘለኒ ናይ ቦታን ብቻ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል መንሰይ ጸጋይ ዝሰርሖ ፍሉይ ስራሕን ካብ ወጻእ ዝኣቱ ምህርቲ ዘትርፍን ምዃኑ ብምግላጽ ምስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብምርድዳ መስርሕ ቦታ ክረክብ ከም ዝግበር ይረዱ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ናይ ዳንተን ማኒፋክቸሪንግ ከተማ መቐለ ምስ ምርዳ መስርሕ ቦታ ከመይ ከም ዝረክብ ከም ዘለዎ ክንሪኤና ማለት እዩ እቲ ዘምርቶ ዘፍርዮ ዘሎ ፍርያት ግን ቅድሚያ ክውህቦ ዝኽእል ማለት እዩ ብኽልተ መንገዲ ይህቦ ሓደ ፍልይ ዝበለ ምህርትን ዘለዎ ቅድሚ ሃቦ እዩ ዝብል ብፍላይ ካብ ደገ ዝመጽ ዝነበረ ተኪኡ ዘምርቶ ኮይኑ ቅድሚያ ካልኣይ ሰፊሕ ስራሕ ዓዲ ዝፈጥር ኮይኑ ድማ ቅድሚ ሃቦ እዩ ዝብል ማለት እዩ ምስኣቶም ተረዳዲና ዘሎ ሰሙናት ክፍትሕሉ ዝኽእል ዕድል ክንፈጥር ኢና ኢልና ንሓስብ ተሰርሐ ሸት ሃሊና ናፍቲ ሸድ ተሰርሐ ተዚ ሃሊና ድማ ምስኡ ተረዳዲና ኣብ መሰረተ ልምዓት ዘለዎ ትመሬት ነፃ ይወሃቦም ባዕሉ بقرقر صريح خاطر ولا زخل عدل نماچاچ مالتي መንእሰይ ትግራይ ዘጋጥምዎ ጸገማት ብምብዳህን ዘለው ጸጋታት ብምልላይ ናብ ዓዱ ክሰርሕ ድማ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ይውስኽ ብምህላው ሃገራት ኣፍሪካ ብገደብ ንኽጥቀማ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለው ቢቢሲ ጸብጺቡ ከም ሓበሬታ ቢቢሲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ይውስኽ ብምህላው ቁጠባዊ ምንቅስቓስን ደው ንኸይብል መጠን ዓቕሚ ኤሌክትሪክ ክቕንሳን ብራሽን ክጥቀማን ይገደድ ኣለዋ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዋና ከተማኣ ጁባ ኤሌክትሪክ ብምዕቃብ ብራሽን ምጥቃም ጀሚረላ ሃገር ሞሪሸስ ድማ ኣብ ጽዑቕ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ዝነበሩ ቦታታት ንምቕናስ ገደብ ኣቕሪባ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 40 ሚእታዊ ወሰኽ ዝተረእየላ ዚምባብዌ ድማ መጠን ኤታኖል ኣብ ፔትሮል ካብ 5 ሚእታዊ ናብ 20 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ድሕሪ ምግላጽ ንነዳዲ ዝኽፈሉ ግብሪ ካብ ምቕናስ ክሳብ ምስራስ ስጉምቲ ከም ትወስድ ድማ ንቢቢሲ ብምውካስ ሪፖርተርና ኤፍሬም ረዳሀይ ጸብጺቡ زي خبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرف وطا زرق صدقة أنجدة أقدم خسانا بتكم لوام قبر كدان مساخم صانيحي سلام حزنما ጸብጻባት ውሽጢ ዓድን ወፃን ስፖርት ዘቕርበልና መረሳ ኃይለ ከስግረኩም ሳናጽናሁ የመስገን ኢየሩሳሌም ሰላም ዝኸርኩም ተመልከትና ነሰዓት ተዳለው ዜናታት ስፖርት ሒዘ ቀሪበ ለኹ ምስ ዜናታት ስፖርት ሰዓት ድማ መረሳ ኃይለም ኣብ ትግራይ ዘካይድናዮ ቅድም ብሽክለታ ቱር ትግራይ ባንክ ወጋግን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓሸ ልምዲ ዝረኸብናሉ ነይሩ ክብላ ኣባላት ጋንታ ኣማን ይገሊጸን ብርሃነ በየነ ኣዋጅድወሎ ከም ስዕብ ድማ ከቕርቦ እዩ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ ልምምዳት ብሽክለታን ዘሎ ገጸ መሬትን ንዓለም ለኻዊ ውድድራት ምቹው ኩነታት ከም ዝፈጥርን እዚ ኣብ ቀጻሊ ዘካይዱ ኣህጉራዊ ውድድራት ድልዋት ንኽኾና ከም ዘኽኣለን ኣባላት ማእኸላ ሃገረ ኬንያ ዝገበረት ጋንታ ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ኣማኒ ዝኾና መርሃዊት ሓዱሽን መረስዒት ኣሸብርን ይዛረባ يونا تجري جزء مريت كأكتيتود جميل خاب عن حيال عندي هي كله تجات على يوروب زلوا كله ولا زم بروفيشنال أزمة يوم كزجاجة أزمة يوم كعوي قال إدرس لهمنا يوم إحنا نتعدل كنرخوينا نكون مشكلة النجاجير كدي قال دي لازم تينا نسرح المنجدنا صبق تقرب هالي زلنا رجت عبدك بزح توادرتي قالت تجات لخ بزح لمدي خنا فرخات خير إنه يو ጋንታታት በዝሕ ተላለ ድምቀት ጨዋታ ኢና ደማቕ ዝኸይድ
ኣብ ትግራይ ንስፖርት ብሽክለታ ብዝግባእን ልዕሊ ትሕዝ ዘሎ ብትኩረት እንተተሳሪሕሉን ብርክት ዝበሉ ፕሮፌሽናል ከም ዝፈርዩ ዕድል ከም ዘሎን ዝገለጻ እዘን ስፖርተኛታት ሕዚ ናብ ተግባር ኣብ ምቕያር ፌደሬሽንን ብሽክለተኛታትን ጠንኪሮም ክሰርሑ ይግባእ ይብላ። ያው ብዛዕመይ ቱር ደ ፍራንስ ክጫወት ዝደልና ያው ንጻዕር ሰብ ክጽሕ ኢለ ስለላምን ያው ክጫወት ተስፋ ዝግበር ብዙሕ ጨዋታ ይጽበይና ኣነ ከም ከማይ ናይ ዩሮፕ ጨዋታታት ኣፍሪካ ጨዋታታት ብዙሓት ጨዋታታት ይጽበይኑ እዮም። ጋንታ ኣማኒ ናይ ቀረባን ርሑቕን ትልሚ ብምድላው ኣብ ቀጻሊ ዘካይድዎ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ዕውታት ንምዃን ኣብ ብርቱዕ ቅድመ ምድላው ከም ዘለው ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ቅዱስ ገብረ ማርያም እዩ። ቲም ኣማኒ ነዊሕ ዕላማ ይድልና ማለትም ኣብ 3 ዓመት ኣብ ቱር ፍራንስ ምስተፍ በጋላት ከም ጋንታ ያው ሓፈሻዊ ከለ አፍሪካ ለሆነ ጋንታ ተልባህል ጌርና ንንቀሳቀስ ለና አባትን እምነት ጌርና ንንቀሳቀስ ለና እና خزታት ንሪኦ ዘለና ውጽኢታትም እሱ ክነሳኻ ንኽእል መርአይ እዩ። ምክንያቱ ዘን ቆልዑ ዜና ኣብዚ ነይረን ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ክፈጥራት ኣሎ ነቲ ንቐጻሊ ከዚ ንገብሮ ናይ ኣውሮፓ ጨዋታታት ብዙሕ ኤክስፔክቴሽን ማለት ሃይ ዋላ ኮን ተዘይኻለው ዝኸሰዓት ምክንያቱ ልምዲ የድልያን ዝግዛእ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፈሻው ግን ያው ብዙሕ ተልባህል ገርናሉ እዩ ብዙሕ ዓቕምስ ክግበር ከም ንኽእል ከም ተጫዋቲ ቱር ፍራንስ በፂሕና ክነሳኻኸም ንኽእል ያው ለውጥ ዝረኣናሉ እዩ። ውድድር ብሽክለታ ካብ ፀዋታ ናብ ፀዋታ ዓቕምን ተመክሮን ተዕብየሉ ምዃኑ ዝሓበረ ኣሰልጣኒ ቅዱስ ከም ጋንታ ዘለዎም ዓቕሚ ብምጥቃም ብሉፅ ውፅኢት ንምምዝጋብ ተዳልዮም ምህላዎም ይገልጽ። ከም ጋንታ ነዊሕ ዕላማ ኣለና እሱ ክነሳኻላ እዚ ኸይዲ እዩ እቲ ኸይዲ ከዓ ጽቡቕ ከም ዘሎ ዘርእየና ብጣዕሚ ጽቡቕ ተልባህል እዩ። ንቐጻልም ያው ናብ ድሕሪ ኣብ ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ድሕሪ ዘሎ ናብ ኣውሮፓ ጨዋታታትን ክገብራ እና አው ለለጸ ካውዝ ለለጸ ኤክስፒሪየንስ ከግኒየን ካውዝ ለለጸ ዓቕሚ ክፈጥራየን ድሕሪ ዘሎ ያው ሓይርና ንሪና ተቀዳደምቲ ስፖርት ብሽክለታ ትግራይ ናይ ወጻኢ ዕድላት ምርካቦም ንኻልኦት እውን ተስፋ ዝህብን ዘለዓልን ምዃኑ ብሽክለተኛ ምዕራፍ ገረዝጊህረ ተዛሪባ ጽጋበ ዘፈሩ ኣዛሪብዋ ኣሎ ከም ስዑ ድማ ከቕርቦ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ናይ ወጻኢ ጋንታታት ዝረኽብሉ ዕድል ይሰፍሕ ምህላው ንዕቤት ብሽክሌታን ተቐዳደምትን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጸት ኣባል ጋንታ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ መስፍን ብሽክሌተኛ ምዕራፍ ገብረ እግዚአብሔር ምስቶም ሕሉፋት ዓማውትን ትነጻጸር ድማ ሕዚ ዝበለጸ እዩ ትብል። ምስና ዝሓለፈ ከነጻጽሮ ከለኹ ስፔሻሊ ብዘና ቀደም ብጣዕሚ ጎዛት ተወዳደርቲ ተብል ነበራሉ ግዜ ንጸጋ ንሓድነት ጠንካራ ተወዳደርቲ ነበራሉ ግዜ ንሰላም ምሃ ብዙሕ ዕድላት ነይረ ሽዕትዩ ጀስ ዓድኻ ተወዳደር ስልጠና ተመጽያትካ ማክሲማም ስልጠና ተመጽካ አው ስልጠና ሰልጥንካ ሓደ ብዙሕ ውጭስ አይነረ አምዝ ብሄራዊ ትውክል ሃገራዊ ወኪል ኻስ ዝተወዳደርካ መጽኻ ጋንታ ገለስ አይነረ ካዝ ግን ያው ብጣዕሚ ልሕሽ ዕድላት ተፈጠረ ይድብና ና ጋንታና ምግናይ ታርጌት ጌርካ ኢኻ ትሰርሕ ካዚ just ሙድዳር ብሄራዊ ሙካል ብቻ ላይ ሆነስ ብሄራዊ ትውክለሉ ጊዜ ነው መጀመሪያ እሱ መሰረት እንዲ በርግጥ ግን አውዝ ትውክለሉ ጊዜ ናውጪ ዕድላት ጋንታታት ንምርካብ ታርጌት ጌርካ ስለተሰርሕ ካዚ በጣም ልሕሽ እዩ ካብና ቀደምስ በጣም ልሕሽ ጊዜ ተጋሩ ብሽክሌተኛታት ዝረኽብዎ ዕድልን ዘመዝግብዎ ዘለዉ ውፅኢትን እተን ናይ ደገ ጋንታታት ናብዚ ንክጥምታ ዝገብር ብምዃኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲን ዘለዋ ተቐዳደምቲ እውን ምልዕዓል ከም ዝፈጥረለን ብሽክሌተኛ ምዕራፍ ትዛረብ። ብጣዕሚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ጌራ ኢለ ልሓስና ጽጌ ለኣናለስ ካብ ኢትዮጵያስ ብጣዕሚ ብዙሓት ተወዳደርቲ ክፈርዮም ንኽእሉ ግምት ክሕዙ እዮም ዞም ካልኦት ጋንታታት ዘለውና ወፃእና ምዘን ኣብ ኣማን ኣቴን ዘለዋ ሳተን ለዋዕለንስ ብጣዕሚ መርኣያና እየን لزن ماونتين بتشالي هنا لا أنا لا عوي أدفانتج كفترة لخلا تنكرة تودادرتين بعض الدماء عقم تودادرت زبره ودرات بأبزحة كدالو كم زلوم بشكلتين معرفة قبل إجابة تجلس عدلات سلم جراي بتعم بوزح تعريض ليه بتعم بوزح نجارات كود الدرجة ميرها ود الدرب ترجع جام كايت له مالت ترين تعم سلسلتي ترين بتشات صرف الخاص سلسلتي ودرات بتعم كايت اليوم ولا واني ريسك خاني خيليو كعدلا عدي عندنا تور قال لك هدني هو مخنياتو او زلات انكرخ عقم خلافتش خاصنحمو ندق عدلات تقاط مكاتلو ጠንካራ ውድራት ተጋጥ መካተሎስ ፊት ንጋርስ عقم تغني هانا نا مجمريا ውድራት በጣም ከተናኸርነዮ ካውለ
በጀት በጣም ክህልን ነው ፌዴሬሽን በጣም ይችግር ለተወዳዳሪ ከዝና ቱርዋን ራነርስ ብቅርሸም ለኸዱ እዮም ሰዓት ነው በኢትዮጵያ ተሳተፈቲ ካው ግን ብጋንታ ካልክ ትኸዲ ምክንያቱ ፌዴሬሽን ትኸዲ ኢካ ትባሃሊኻ ጋንታ እንድሕልሽ ፍናኻ ኮይንዳ ጋንታ ማልያ ጌርካ ይختወዳደር እንደሊ ስለዚ ንቀርቀር ለና ተወዳደርትና በጀት ነው ፌዴሬሽን ጠንካራ ፌዴሬሽን ክህልን ነው ካው ሓደ ሳፕላያት ክህልን ነው ማለት ብሔራዊ ተኸተል ግዜስ እዚ ጄላት ክኾን ይኽእል እዩ ፓውደራት ብቻ ለተወዳደር የድሊ ነገራት ክህልን ነው ካው ጠንኪዩ ሰሪሕስ ሃገርና ንምጽዋዕና ንባዕልና ስምና ንምጽዋዕስ ለይንገብሮ ነገር የለና ኣብሳት ክስራሕ ነው ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መሰል ነይሮም ናብ ኢየሩሳሌም ክመሰኩም ብወገን የብዛዚ መለኹ ሰላም የመስገን መረሳ ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ኢየሩሳሌም ገብረ መድን በመደብ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሓጎስ ምስ መላሶም ያስሪ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ሰላም